تغمسة أما سويد إدي لأنك السجارنا نغد ثملي توسع إن ثملي توسع donc c'est un colloque scientifique donc qui rentre dans le centenaire de la naissance Mouloud Maamri et de يخدم l'HCA donc c'est un colloque qui أما l'UNGA, l'Union nationale des journalistes et professionnels de l'information algérien, donc le bureau de Béjaïa, وحي en collaboration واحد le département des sciences sociales, l'université des sciences humaines سوفتية l'université de Béjaïa. ولكن قدم سلاير كان 3 دقائق ولكن نعدي لا سيونس انوغورال نعد ثمليليث نوسع دوازكا اتسيلي ضغف يونس نتليك ساعة نزال ذم قران غمسة ثم زير سقميث كشم تثلاثة تنصيب سما ذا شوت نوغوران قحري شينا يساعتي خطر سم قران دونك une grande importance دايما دنارتي مزاجن دونك دي سبيسياليست دوات الحرفة وذي لان قث غمسة ذي نغميسن يوكنا دمسلينا ما غف الإخصاص أما ذي نتراجعون ثمازيغ يوكنا تعطي الغرض سي ولا غي مسن فهمنا توري donc le président l'UNGA البيرو بقايث السيد بولوح واحد دونك أليث دردان مس بولوح واحد دونك لو ريبريزونتون البيرو ناسيونال دو l'UNGA مس سعيداني بوكر أنا مهال أنت سداويث نبقايث مس عساد الهاشمي أمارا يمثو وسقموني كنتي موزغان تنمية وانا ذكا والد مزوارو يمس ناتوري فاهم الزلف اللوان سوفيسون. السلام عليكم. السيد المحافظ محافظة اللغة الأمازيغية، السيد رئيس الجامعة جامعة عبد الرحمن ميرا، أيها الحضور الكريم، إنه من دواعي سروري أن أرحب بكم في أعمال الملتقى الوطني الذي ينشطه مكتب بجاية للاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، والذي سيكون بعنوان المشهد الإعلامي الأمازيغي نقائص وتحديات، والذي يندرج ضمن سلسلة نشاطات الاتحاد على المستوى الوطني، لكنه الأول من نوعه بخصوص تناوله حيزا من الهوية الوطنية وتبحثه بحضور المختصين لتفعيله على المستوى الوطني، وهو ما سيكون فخرا لنا هنا ببجاية. إن الوقت الراهن يعتبر كثير التعقيد، كثير التحديات، ونحن نعيش في عالم مفتوح يمر بالتواصل والتأثير المتبادل، فالأمر يحتاج إلى جهود حثيثة من التأمل والبحث والتخطيط والاتصال والحوار، ولكن أردنا من خلال هذا العمل إثارة وعي طلاب العلم والباحثين المختصين في مختلف المجالات بأهمية الوسائط الإعلامية وتفاعلها باللغة الأمازيغية في تنمية المجتمع والارتقاء به بعد سنة من ترسيم اللغة كلغة وطنية. وأخيرا وليس آخرا، أرحب بكم جميعا على أرض بجاية المضيافة، آملا أن نتمكن جميعا من إيجاد وسائل جديدة وأفكار نيرة ليصبح عالمنا أفضل وأكثر ترابطا، وأن نقدم لأفراد مجتمعنا كل ما يمكن أن يحمله المستقبل له من آمال وطموحات. تنمية ثمس ناتوري هاد السيولة غمس بولوح واحد، تفضل مشكورا. Donc, M. Boulouh Wahed, c'est le représentant du bureau national de l'UNGA. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد المحافظة السامية للغة الأمازيغية، سيد رئيس جامعة عبد الرحمن ميرا بجاية، المجتمع المدني بأطيافه، السادة الدكاترة والمحاضرين، السادة رؤساء المكاتب الولائية الحاضرون معنا، سيدات السادة الزميلات والزملاء بمختلف وسائل الإعلام الوطنية والمحلية ببجاية، طلبتنا الأعزاء،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزلف اللون. بكل فخر واعتزاز نلتقي في هذا اليوم وفي إحدى خطواتنا العملية نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، وفي هذه الفعالية التي لا يمكن للمرء أن يتجاهلها أو يقلل من أهميتها، لأنها أصبحت تشكل أهمية كبرى في التراث الوطني الأمازيغي بصفة دورية. ضيوفنا الكرام، أقول أن ما يدعو للفخر والاعتزاز بأن الصحفي في الجزائر يتسم بالرقي والفعالية، وذلك بفضل الحريات التي أتاحها قانون الإعلام، وأن حرية الصحافة تعتبر واجهة الإصلاحات الديمقراطية في الجزائر، وهي مصانة ضمن الحريات الأساسية المكفولة في الدستور الجديد. والاتحاد الوطني للصحفيين الإعلاميين الجزائريين بارك من قبل وثمن ترقية الأمازيغية إلى لغة رسمية في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، والذي يعد مكسبا هاما من شأنه أن يعزز الوحدة الوطنية والديمقراطية في الجزائر. ولا بد من اليوم أن نساهم جميعا في ترقية وتطوير اللغة الأمازيغية في مختلف وسائل الإعلام، وبصفة خاصة وسائل الإعلام المكتوبة، عن طريق تخصيص صفحات في الجرائد للكتابة بالأمازيغية وإعطائها فضاء خاصا، والسعي جميعا في الدعوة للاستثمار في تأسيس جرائد ناطقة باللغة الأمازيغية. إخوتنا الأفاضل، الاتحاد وضمن استراتيجيته الوطنية يحرص حاليا على تجسيد برنامج واسع موجه لفائدة الصحفيين والمراسلين العاملين باللغة الأمازيغية، وهذا يقتضي وضع خطة لتكوين وتأهيل نوعي للصحفيين. وأتمنى أن يثمر هذا الملتقى الذي ينظمه الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين المكتب الولائي ببجاية بالتعاون مع كلية العلوم الإنسانية بجامعة عبد الرحمن ميرا في تحقيق الأهداف المنشودة والتفاعل معها بقوة بما يحقق الغاية المرجوة منها. وبنهاية المقام لا يسعني إلا تقديم الشكر الوفير للأساتذة والدكاترة والمحاضرين الذين نحرص على الاستفادة من خبراتهم الكبيرة في مجال الإعلام الأمازيغي بما سيقدمه من معلومات ومهارات ترتقي بتطوير اللغة الأمازيغية. كذلك الشكر موصول أيضا لولي الولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي والمحافظ السامي للغة الأمازيغية على مد يد المساعدة، متمنين للجميع المشاركين تحقيق الاستفادة المرجوة والعمل معا قلبا وقالبا في المضي قدما نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للاتحاد الوطني للصحفيين الجزائريين الإعلاميين. والسلام عليكم. شكرا. تنمثمس بولوح أدسيولا إمس راح عندنا بوكر ساعداني في كل تسنة مس بوعلم ساعداني أراد سنم رغيا كان الدفكر الولهاب اللي مس بوعلم ساعداني سجميدي لا من ذات تسداويث نفجايت نحوس نولا بلي تسداويث نفجايت يغالس ثرنرنا وكار ثم زغ تنمرثينك تجميل أقدر أغسس السرير أولا غير كما ساعداني. تنمير نون بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Monsieur le secrétaire général du Haut Commissariat à la Mazirité, notre cher ami Assad, nos amis de l'Union générale des journalistes et des professionnels de l'information à travers le territoire national qui nous font honneur aujourd'hui d'être avec nous, messieurs les membres du comité d'organisation de cette journée d'études, de ce colloque national, mes collègues vice-recteurs, doyens de faculté, chefs de département, mes collègues enseignants-chercheurs, mes chers étudiantes et étudiants, nos invités, nos chers invités, nos amis de la presse. Il m'est très agréable d'être aujourd'hui parmi vous pour partager la joie de la tenue de ce colloque national dédié à la place que doit occuper la langue amazigh dans les médias. Je suis très flatté, très content de la tenue de ce colloque. Quand mes amis journalistes se sont présentés au niveau du rectorat pour demander l'autorisation d'organiser cette manifestation scientifique au sein de l'université,
non seulement j'ai répondu favorablement, mais j'ai proposé les services de l'université pour accompagner nos amis journalistes dans l'organisation et dans l'animation de ce colloque combien important. C'est une occasion pour moi pour vous réitérer l'engagement de l'université et toute la disponibilité de l'université pour accompagner et faciliter la tâche à nos amis journalistes qui accomplissent sur le terrain un travail de noblesse, un travail de qualité, un travail d'information et de sensibilisation, un travail d'experts. Donc je voudrais vous rendre un vibrant hommage pour tout ce que vous êtes en train de faire afin d'éclairer toutes les Algériennes et les Algériens sur les différentes thématiques et tous les événements à travers le monde également. Je voudrais remercier tous les communicants qui ont bien accepté de partager avec nous la tenue de ce colloque national. Un souhait pour moi est de voir la langue amazigh pénétrer de manière efficace et efficiente toutes les institutions nationales du fait qu'elle est langue officielle et nationale, concrétisée définitivement dans la dernière révision de la Constitution initiée par son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Notre devoir en tant qu'universitaire est important et nous voudrions assurer avec succès la transition du combat qui est mené par plusieurs éminents chercheurs afin de voir les résultats aujourd'hui enregistrés par la langue amazigh sur le terrain. C'est la transition de la militance vers la compétence. L'université de Béjaïa mettra en œuvre tous les moyens dont elle dispose, notamment ceux disponibles au niveau du département de langue et culture amazigh, mais également au niveau de la faculté des sciences humaines et sociales, essentiellement, mais aussi au niveau de tous les départements et les facultés de l'université de Béjaïa pour hisser et développer la langue amazigh et lui donner la place qui lui revient au niveau national et lui permettre également de rayonner à l'échelle internationale. Rayonner à l'échelle nationale et internationale passe nécessairement par une production réfléchie, une production pertinente, une production de qualité, publiable, que ce soit au niveau des médias, publiable au niveau des journaux de renommée internationale, des revues scientifiques de haut niveau, etc. Occuper une place importante au niveau du réseau Internet, informer et dire toutes les nouveautés qui sont produites par la communauté scientifique à travers le territoire national. Si la langue amazigh occupe aujourd'hui une place très importante au niveau des radios à travers le territoire national, au niveau des télévisions, la place qu'elle occupe Tamazight aujourd'hui dans la presse écrite demeure quand même relativement timide. Et à mon sens, il y a lieu de développer encore davantage cette dimension pour permettre aux lecteurs algériens d'avoir l'information en langue amazigh dans les différents quotidiens de la presse écrite en Algérie. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Avant de terminer, je voudrais vous informer qu'en ce moment même, il y a une journée d'études qui est préparée par nos camarades et nos collègues de la faculté des lettres, plus précisément du département de la langue et culture amazigh, sous le thème de Tamazight et l'informatique. Si Tamazight enregistre un retard
plus ou moins important dans son développement. Je pense qu'aujourd'hui, l'opportunité est donnée pour les différents chercheurs, pour les enseignants-chercheurs, pour les professionnels de la langue amazigh. L'opportunité est donnée pour rattraper ce retard et développer cette langue et lui donner toutes les opportunités à travers les outils de la modernité qui sont disponibles maintenant et l'informatique en est un. J'étais agréablement surpris de voir nos collègues au niveau du département aujourd'hui réfléchir sur la normalisation du clavier amazigh afin de permettre à nos chercheurs un clavier unifié pour permettre donc d'écrire et de rédiger aisément de la même manière à travers le territoire national. Voilà, je vous remercie et encore une fois, soyez les bienvenus à l'université de Béjaïa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. تنمثمس بعلن سعيدني تورث كغوالي مس سلسل هاشمي أما راي مثو المسقاموني كنتي مزغا وكن أدي في كتولية تنصيب نقديشان تنمث الشيخ كي عوزر بمليح مليح فاني تخدمت الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الزول دم قران في اللون اللي تزورا تسني مرغطا سطاس تسداويت عبد الرحمن ميران في قايث ماس لو ريكتور مون امي مسيو بوعلم سعيداني تسني مرغطا سطاس عقال دونك لاسوسياسيون دي جورناليست بروفيسيونيل de la wilaya de Vgaïs, le comité d'organisation de ce colloque. دنيني الفرح ذا مقراني دنران إلى رضنون أقلاغ يذون سنساد كدينا مس سيدانين في سنة تمليلين يوث تندقين يوث تنقزدون توثليث تمازيغ ديني سفرح نطاس طاسي ميت سدويث فقايث ساد لساس يوسنانين توثليث تمازيغ هيجين يطلب تخمام الخدمة زديهن الخدمة وسنان تسدويث ذواقين يتمديث إثوثليث تمازيغ ساديني سالفرح ذا مقراني مين نكون يذوي ذي تابعا نبغى نفكافو ذي القذيشة كين يتواخذ من داكي ذي سداويث نفقايس الدنيني ذواقين ذي سوينا فايقي يخدمو سقاموني انتي موزغا. Donc cet événement est important aussi parce qu'il coïncide avec cet événement majeur de l'année 2017 dans le cadre du centenaire. Donc ce clin d'œil à Mouloud Mamri est important et je salue l'initiative des organisateurs de ce colloque parce que Mamri est aussi journaliste, hein, donc c'est un aspect peut-être qu'il faut développer, donc une facette de l'engagement de Mamri sur le plan journalistique, il est important de le souligner. Cet événement est important aussi, donc il vient donc une année après l'officialisation de Tamazighs. Il coïncide aussi avec les 22 ans de la création du HA. Donc le HA célèbre cette année, le 27 mai prochain, ses 22 ans dans l'action. Donc hier, c'est le lancement des objectifs durables, développement durable en Tamazighs avec le bureau de l'ONU au siège du HA. Le 20 et le 21 de ce mois, une première session de formation en direction des greffiers à l'École nationale des greffiers avec le ministère de la Justice. Et le 23, donc c'est pour rester dans le contexte de ce colloque, c'est une première rencontre avec l'autorité de régulation de l'audiovisuel, l'ARAV. C'est aussi une réunion de travail pour justement consolider la place de Tamazighs dans le système de la communication. Le HA est parti sur une nouvelle feuille de route depuis 2014 pour justement revenir à la mission principale de notre institution, c'est d'introduire Tamazighs dans le système de communication. C'est une des missions principales de l'institution. Moi, je pense 22 ans après, on passe à une autre étape, c'est la consolidation de Tamazighs dans le système de communication. M. Saïdani tout à l'heure parlait de la place de Tamazighs dans les radios. Il y a 28 radios qui consacrent des émissions en Tamazighs dans toutes les variantes. C'est bien,
mais on va vers un programme de généralisation. Comme on parle de généralisation de Tamazight à l'école, il y a aussi cet aspect important, généralisation graduelle de Tamazight pour toucher les 48 wilayas. Donc le HA a engagé un protocole cadre avec le ministère de la Communication, donc en 2014 avec monsieur le ministre de la Communication, justement qui est une feuille de route pour promouvoir Tamazight dans le système de communication. Prendre en charge la formation des journalistes. Septembre 2015, une première session de formation pour les journalistes pour asseoir un document consensuel de référence pour le bon usage de Tamazight dans les radios, à la télé, parce qu'il y a une grande responsabilité. Le journaliste a une responsabilité pour mettre un lexique à la portée. Donc transmettre une information fiable, mais aussi en Tamazight à la portée du citoyen. Une des retombées de ce protocole, c'est aussi cette initiative louable du HA, mais avec l'APS, l'Agence Presse Service. Depuis donc 2 ans, il y a des textes en Tamazight sur le fil APS. C'est un acquis à consolider qui donne l'argument pour mettre justement l'assise pour un grand projet qui est le journal sur fonds publics, un journal en Tamazight. C'est une nécessité pour cette étape. Donc on travaille dans le sens où il faut mettre un journal en Tamazight sur fonds publics. C'est l'approche du HA. Notre approche elle est pragmatique parce qu'on travaille dans le sens de réunir les conditions objectives pour l'amendement des textes. Donc l'officialisation de Tamazight impose une concertation avec toutes les parties pour l'amendement de quelques textes. Et les textes, je cite notamment le texte régissant la loi de l'information, mais le HA travaille en concertation avec le ministère de la Communication pour l'application, comme première étape de la loi 3404 du 24 février 2014 relative à l'activité de l'audiovisuel. Il y a une loi qui prévoit donc dans un article, c'est l'article 48, portant sur les obligations contenues dans le cahier de charges, la nécessité et l'usage des 2 langues nationales. 2014, donc à 2017, il y a eu cet événement majeur qui est à 2016 de l'officialisation de Tamazight. Donc il est nécessaire de procéder à l'amendement d'un des textes. J'ai parlé tout à l'heure de la prochaine rencontre avec l'ARAV. Donc le HA est sur un engagement de faire des propositions pour porter quelques correctifs sur la place de Tamazight dans le système de l'audiovisuel, les chaînes privées, imposer un cahier de charges, renforcer la place de Tamazight, c'est l'affaire de tout le monde. Toutes les chaînes privées doivent consacrer des programmes pour Tamazight, la chaîne publique aussi. Il faut des correctifs, il faut mettre un contenu professionnel, il faut mettre aussi des programmes qui incarnent les valeurs de la Mazigité et Tamazight pour tous les Algériens. Et sans tarder, je déclare donc l'ouverture des travaux de ce colloque. Wa'atekoum saha. تنمرت مساسات تنمرت كرا نوينير ديف كان والد الصبحيثة مس بوعلم سعيداني مس فهمنا توري مس واحد بولو حاوني دينير تنمرت نواني وكنا دسم كثير كان نغد القديشات نتمليلي توسننت هذه لنا الساد وزكا نبطاثن غف 3 نيغوما اسا دونك لو بروميي اكس دياوين تمسلايث اسا دونك هذه لي غف لا بريس écrite histoire défi du lectorat expérience éditoriale دايما ثغزي نتمنيا نيساراجن راد فكني مدوكالي ديال سانس ديال تمن تمورث ولكن هاد سميتها باللي موسنا ونيد نارت الساد وزكا وسنا سداويث نرقايث تيزي وزو سداويث بويرا سداويث باتنا الجزائر قلي راديو ناسيونال داغن واحد لي زورغان دو براس ارن سنمر وذ مرة ديران اثيغرينا الدوزيام ماكس هذه اللي زكا الصباح دونك سا فا بارلي سور لا راديوفوني دون فاسون جينيرال
نسميها سكن دونك كيل كونتوني بور كيل اودينس يتمسلا يتزقل لي ماس عصاد في لي فالور خاطر اون دوا فيكولي لي فالور انت مازيغ خاطر تا مازيغ تقيم راك يتمسلا تقيم كيدلس تقيم كوازالن دونك لي فالور احريشان كارو التروازيام ماكس راه ديرينا زكا تمديت اديلي غف لي تيليفزيون les TIC, donc les technologies d'information et de communication, est un mazir dans les systèmes informatiques. Quel apport الساثورة يمكن كون يتسمكتها باللي سريد أكا نخدم القضيشات تساوي لا نسنمر وذي إلا نغفو خامة لي تكنيسيان إلا ندفير خدم ذا نتنعتبن يمكن تصوت هذه وتساريا ثوالين أتسمدن كي كان استيما ذي يلتي كلتا مذ خامنا مرض هذا الصعوغ ونا تسوالي غير ساراجين غاسو لما ودر زغارة دايما إذا بغي غاد زول دونك هاد الزول إكراوين غادي تسوالين داغن تساوي الانترنت مثل نهضر كاع التروازيام اكس اسنم راغي مالا امدوكال ديلان اث ايوا موران تصبحيت وسا وني اسنين تنمر نوان ايوا كنا نبدوت القضيشات اكنا عاوز ربي تنمر نوان هاد السيوله ثورا امس ماس ازيري بوجمعه ماس حموتان رشيد دا رشيد ماس اكوش نصر ماس مهديوي نبيل مسي خلوفي تمديث كانت سوا كي تصبحيثا تمديث اتسيليت يذنا تنمرثينك ولكن اني لي دون البروميير اكس ادسمك ثير باللي la première moitié de la matinée نوسع نسعى أربعة les communications ثم زوارو تدون تيا كان دون لا بلاس ناتورال لا بلاس الساعة طفت مازيغ تقيت غامسة سمثا ومن بعد سمك هاد نوغال غف سنات انترميثين يمخالفن دونك deux expériences éditoriales qui sont différentes donc dans de deux organes différents دايما الدنوالي يعني الثيرميثينات قوشو امخالفنت الزويرة يا كان ماس حموت رشيد ماس حموت رشيد يلنا ثمينو نتايا كان ذا نغميس لي جورناليست لي شيف دو بيرو نغميس لوريزون دونك تيزيوزو ذاغن الي كونسلتون دونك نتعرض نتي كنا ديف الرئيس عفواتاس نتمثال يعني يزك اما ذك لا راديو اما ذك لا تلفزيون الفرح ذا مقارن ارد نملي الساسات نمثل في القدر يخدم تدار رشيد سي ناس نفكاوالي ماس ازيري بوجمعه الا كان داغن تا ايوا كنا تسمكثير غاسو لما ذن مهال وسقاموني كنتي مزغا معنا ماس ازيري بوجمعه يثول داغن وين يرزان اسنث النواسا اما يدي يخدم الماجستيرين سدان تا يخدم يثيد غف نو موال ما لازم راثي ديني غا كان موال الا نقث غمسه اون بارتي يونو حريش القضيشين تزراوتين الماجستير يفقد دادليس يعني ساعه انت خطر ذان تم قرنت الا دغا ويدي خدمن دغ حريش تغمسه ومن بعد ذلك كغوالي ماس نصر عكوش الا ثمينو مس مهدي ونبي لوزري غار ماذا الا ولا في زقلين ترى ديوغال مس عكوش نصر إلا داغن سقثا ماذا سلماد نتمازيغ ماشا داغن يلحد تاس دا مشوار قسنات نترميثين يخدم قيس بثار نتمازيغ الذي باش الكابيلي يخدم داغن قيس بثار نتمازيغ وغميسا غناو لا سيتي اغديوي نتا اول غف ثرايث غفون كمات دونك لابروش يظفر غمسا يسمى تا غمسا يورانس تمازيغ تيمغنس ماشي دا خديم يمسلا غف ثيرميث انتغرم دونك ليكسبيريونس اديتوريال تغرمت المونسيوال دونك المونسيوال تمازيغ وكانت ساعه الغرا ثنمرث نوانا كغوالي مس درشيد